व्यूअर्स पुणी एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज बहुत दिन पर बड़ापा बड़मा आसुचंती आउ बड़ापा बड़मा आसवा को जोग को आज ढेंकरी छतर गोटे बेड बनई आउ से बेड रे बहुत गुड़े छतु फुटी तेबे चलतु छतु तोली दबा। आज बेंगली स्टाइल गोटे आइटम करी बड़ापा बड़मा को खोइबा। तेबे चलतु वीडियोटी स्टार्ट करबा। मैं छतु तोलिबा छतु मु गोटे बेड आनी बसैथिले देखंतु छतु हे जाईची बहुत बढ़िया छतु हेची। अबे तोलिबा आज तो बड़ापा बड़मा आसुचंती आ सेति छतु टिके करबा। देखते कितने सुंदर भाव बड़ बड़ हो कालिक रही गोटे सुखीज पूरा फूल भाया देखा छतु बहुत टेस्ट लगे। पुणी कौड़ब ये पुणी हम छतु मझे मझे टे पानी छींचुवे आ छतु हो छतु एमती है ये छतु बाहर केते फूल भाया केते सुंदर देखा छतुटा किले बाहर छतु किले हेनी हाँ मो किले भाया हम चौड़ा है ये देखो आम छतु काटा देखो छतुटा केते सुंदर भाव फूल भाया सरू सरू कर काटिदबा। हाथ चिरी देले भी चिरी हो जाए। किसी भी नष्ट हेन सब कथा नाड़ी गुड़ा भी क्या हम एबे देखंतु मु सब काटी देछि। चलंतु एबे स्टार्ट करियो रोषेई। एबे देखंतु मु कढ़ाई बसै देली कढ़ाई दे देबा गोटे बाउल पानी दे देबा। एबे हम लूण टिके पके देबा। हल्दी गुंड गोटे चमच पकड़ा तापर छतु पकड़ा छतु टी टाण हुए फुटेदबा। कवर करदे सीझा 5 मिनट छाड़द कवर करदे सीझा छाड़द। ये सब मसला नहीं आम प्रस्तुत करवा बेंगली स्टाइल छतु कुचकुचा। देखो तो मुझे 2टा टमाटो नहीं पियाज गोटे नहीं कंचा लंका नहीं रसुण नहीं। प्रथम आम टमाटो को बाटिदबा तापर पियाज काटिदबा आ रसुण को छोट छोट काटिदबा कंचा लंका को काटिदबा। तेज चलतु स्टार्ट करवा।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇଥିଲି, ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ପିଆଜ ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଜାରି ହେଇଗଲାଣି। ରସୁଣ ପକେଇବା। ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇବା, ପିଆଜ ଟିକେ କମ୍ ପକେଇବା। ଛତୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବରେ ଜାରି ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇବା। ଗୋଟେ ହାତ ଚାମଚ ପକେଇବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ଏଇଟା ରେଡ୍ ଚିଲି ଲଙ୍କା କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପକାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇବି। ଭଜା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ ଚାମଚ ପକେଇବି। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଜାରିଦେବା। ଆମେ ଛତୁକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇକି ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ ଛତୁରେ ହାଫ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଜାରି ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଛତୁକୁ ପକେଇଦେବା। ଛତୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛତୁକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଛତୁ କୁଚକୁଚା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ କଭର କରିଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଛତୁ କୁଚକୁଚା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରୋଷେଇ ସରିଯିବାକୁ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।